borokmano ani Facebook bo ang saka kebangma borokno saka je khoroksa borok bo NLF tini surrender kai theka bini mungwe kaisa case tongo rape case jeta sobse crime ni bisingo kotor kaisa case tongo eke bono police naitugui maya pho kaching yang nugo je amchani lukuro nugo bo salburno police protection nawi bo guri gui tongo সরকারি প্রোগ্রাম খাইতঙ্গ তারপরে একটা পার্টি প্রোগ্রাম খাইতঙ্গ মিনিস্টার বাইখাই লগি লগি খাই বই হিমুইতঙ্গ কাই তাবো কখন খা পুলিশ বনা নাই তো মই সব সময় এসকন্ডার মানে পলাতক হিসাবে বনা সব সময় ন ফোন গই কোটা রহরিতঙ্গ রিপোর্ট কাই তাবো কখন খা जों नायो जे कोनो बर खरकसा बो जस्टिस मानथुन बुझे सापनथुन का तिनी एकजन आसामी प्रकाश गुरी तो एक क्राइम नि आसामी এটা रेप केस नि आसामी मनो जों रमनानि बागै साका पुलिस मा दरक माया हेन सावो इको बर के कामिनि बर र किसु फाइका एका आंवा थंग सबै मानि जरा बरानो साका सारि कर तिनी रेपिस फाइजा बनो जों मारम नाय रमै पुलिस नि आबो रमनाय गाय बरमनि बीजेपी नि आरो रेली कैसे खालायनाय प्रोग्राम दंखौ बीजेपी नि रेली खायनानै चिनि कोन आपत्ति करे सिकाङो बार बीजेपी नि बर प्रोग्राम खायजा चीफ मिनिस्टर प्रोग्राम खायजा आबन परेबो प्रोग्राम खायजा जों कोनो आरो बादारिया किन्तु कखन खा नों खरसे रेपिस न बाहायते नों जागारि त बिनि मुंगै वारनि सुंजा कोर्ट न फैते के कोर्ट पाताल कक रखरे रिपोर्ट रखरे बाहायते नों बनो खबैतन का जे पुलिस आसामिनो रमनो नि कक जे कोन चिकनसा गथना गथेकाय आरो आसामि काकाय बनो नों रमो অথচ দীর্ঘ 25 বছর যে বড় রেপ খাইনায় বন খাইনাय তিনি রমিয়া কারণ তাম কে নों আইনनि কক সাও আইনनि শাসনनि কক সাও তিনি তাङै नों अ आसामिनो रमिया अ आसामिनो रमनानि बागै दाबि खालायनो जों तिनि कखा आरो दाबि जानका पुलिसनो साका नों बन रमदि जों साका नर बलासिनानि नांगौ जे खरसा रेप खाइनाय बरकनो नर प्रोटेक्शन दितनो अथच नर कोटो खाइ रहरि तंगो जे बना नाय तो गई माया हेनाय नर लासिना नांगौ अककनो साका एकाय लास्ट पर्यन्त जे आसामी रेपिस ब पुलिसनि साहाय्य नावै ब खारि थांगा आबर परिचिन कोन खारि थांगा बना डिटेन खाइमालि अबरक साका बना नाय तो का सास खायका जों मायां दंखानो बरक साका आं साका पुलिस सिंगा बीजेपी र रेली दा खाइमान तां खाइमायावनो अवश्य खाइमानाय बीजेपी र खाइतो तबे रेपिस न डिटेन मा खाइनाय किन्तु बीजेपी रक्तम खाइका बरक खमंगै बरक तिनि खाइमालि न नुखाना मांगलि जे खरसे मिनिस्टार विकास बसाय कक सापुर बिनि गाना खरबुसु बरक यासिबैना लाखाइमान हेके त बरनो माना खायसं रेली खाइना सिकाम खाया के ताङै बरक रेली खाइमालि तिनि आ बरक साइबनो अलखाय नुखा हाकचाल' थाङै आरो नि जे बायजलने हाकचाल' थाङै से फेवां कबर हायके चिर खगै कक सालायमोन मन्त्री न हे सार्जेननो तिनी চ্যালেঞ্জ बते एतु खुशियार माने खानाय फेका बो खुशियार बि सेतेव कतर बरन अने खुशियार रेखा बतेव साकम सिमिया जे रंजित देबरमानो जियालो दानाय सिकांगो बुआ मोसाबुरानि बुआ साका गनाय हेनु बो साका तिनि नुखनाबले bolongni wak bolong kharmani hai ulala khai kharma hai ma khalangmani nukhana bole police ni buskang bote kai koi ma khalangka tagi ba khar kala bini hajar hajar beng thangka जों नरंनि media ni buskang teke ang sanani nayo o rapis jekhane pano tong kotho program khaito tabga जों नायथुकनाय पुरा जों बना नायथुगै तंगो जेखने मानो आरो जों बना arrest खाइनाय रमनाय रमै खावै पुलिस न याफारि दिनाय पुलिस आबो तामो खाइ जों नायनाय कारण पुलिस बना नायथुगै मायाखौ जों तो नायथुक मा खाबले किन्तु पुलिस प्रोटेक्शन बना रिवो लासिवो आं तिनफ्रा हाय ताबो गणतन्त्र देश खरसे रेपिस न पुलिस उनको खायो प्रोटेक्शन दिवो गार्ड दिवो वो लासिमा सिनसा बिनि मुंगै केस तो बतां कुडा थांगरे क्या तां कुडा थाङै बपाया बखायनो नांगौ सार बतो ताबो सरनि आरो सरकारनि याक टंनाय कोनो राजनैतिक दलनि कैसे नेशनल पार्टीनि याक टंनाय गरि याखतम त खाइमिया आर बो राजनैतिक दल खाइतम त जतन नुगो सारति परते कतालगाय परिचय गुरिन नांगिया बो साबो बाय टं साबो बाय गुरि बो मन्त्री बाय गुरि
bono sabo monso saka tisa kumalari obo to mangkli kebang mano tongo kini thani tongo nong thani bo tongo ekai tabu prosason dudi tini oroni je sason khai tongnai je jotni ungko khai tongnai daitto tui samung tang tongnai bo sawo o tripura hastewo tini raidati khai joto samung no tangjagai tongo raidati khai joto ব্যবস্থা khaijagai tongo hingkai yapri romjagai tongo hingkai tini ore pisne against ka botangai kaisa kok saya tangai borong ni rajnotik dolo bono tlangai borok lasima chincha unglai tong an kokhai obo oborok chini tipra mothabo ফাইনানি বাগে বুবাগরানি রাজবাড়ি অনেকবার থাঙ্কা বুবাগরা বাই কাছে প্রোগ্রাম খাইনা হেনে ফটো ফাটা থেপা বাইখা কিন্তু চিনি দল जों কোন খরক চামতে বহাই সিতারা সামুং খাইজা রেপিসন চিনি দল जों তুমনানি মুসুংয়া আবনি বাগে जों বনানা হারিয়া তে সুতরাং আংতেব সানানি মুসুঙ্গ নংনি চ্যানেলনি মাধ্যমে কাইসা ন্যাশনাল পার্টি বংনি দল কি আসেকদা নেতা নে অপাপুংখা যে একজন রেপিস্ট না তলাঙ্গি বড় নেতা সামনা নাংখা কক টিপ্রা হাসতে লুকুরং মো মন্ত্রী লেস কক রং ন আং খানানা মুসলিয়া आंनो साना तांगे बेस्ट लेस हिन साना बीजेपी नि जीएस बिपिन देबबर्मा साका 2026 नि জানুয়ারি 1 तारिख नि सिमी ताई टिप्रा मथा एदिसु क्षमता तंगला तिनी 2026 नि 21 तारिख फेब्रुवारी तिनी को टिप्रा मथा क्षमता आसु तंग विकास देबबर्मा मन्त्रिता म साका टिप्रा मथानी मिनिस्टर एमएलए ईएम एमडी सिरक तीन को माने बीजेपी वो जॉइन खाने बगे लाइन ऑन ले जाफो खरबुसक लागे माखा बुसकांनि सालर निर्वाचन दं खरबुसक प्लांगा तिनसु पयनो प्लांगै माखा आं अवश्य संगो बनो जे सावजार तिनी रंजित देबबर्माने कारण गया नरन रेली खाने माना खाजि पुलिस नि बुसकांगा साजाका पुलिस सिंका जे संनो आनो सिंका जे सार बर रेली दा खाइमा खाइदों बर नि चिन आपत्ति करे आं प्रेस मीडिया नि बुसकां साप्रुक साका आरो साका आं क्लियर खन साका चिनि कोन आपत्ति करे किन्तु जिनि रेप खाइनाय रेपिस न डिटेन खादे बन रमदि अबसे चिनि दाबे एक्टन न दाबे चिनि जे रेपिस बन न रमदि आइनति रमदि कारण बिन मुंगै वारेन इस्यु दं पुलिस नि आगर दं आं साका आं नंग न रिना आं थानि बतंग किन्तु पुलिस आफोरखे निर पुंगै दं तांगि बर कक सारे गया और एपिसनी एगेंस्ट तांगी बर कक्सा एक मिनिस्टर साइमिया एक नेशनल पार्टी नि जीएस संगे बर तांगी साइमिया एकजन एक कसाम एमपी तांगी कक साइमिया तार माने बर रेपिस दिप्राजिग्रक रेप खाइजाक थुन बिचारता मान थुन अब बरक नायो आबुनि बागैन दिप्रा हास्तेव गोबां मा थायो दिप्रा सारक दिप्रा जिग्रक रेप खाइजाक फानो बुजाक फानो बुथारजाक फानो कोनो बिचार माया बरकनि बागैन तिनि बिचार माया बिश्वजित देबबर्मा न खबै जे फायरमैन अब न खबै गोबां मा बोरै रेपुं फानो बुथारजाक फानो तिनि तिप्रा हास्तेव कोनो जस्टिस माया और जस्टिस नि कमनो न जों तिनि सिर खबै साव सिनि बुबाग्राबो जस्टिस न सानै दं बो साबो सानाय अब तांबनो साइमिया बो हाइपेटुआ बीजेपी रो बै सिं कक्साया जों बीजेपी बाय एलेन सुंखा त्रिपाखी सुति खाइया दिल्ली बो जों नखर दा थानाय थाइयाबो बो सानान नाया बैनि हिम्मत नाखाय बतिख्लाय थुना बाबर बो सातुना बा बिनि आसिंनि हिम्मत दं हाका तिख्लायना बाबो तांगे तिनि बिनि हिम्मत नाखाय बाजार बारो बरे लिखाय माले आसा बिनि बरबि गसा बनदा खायननो रि खाबले पुलिस नबो साइनो रि खाबले तिनि बन बरंमा बसे आर पुलिस कयसत लांका सङै नादि तामनि दरकार जन समर्थन तंखाय आसे पुलिस नि ताम दरकार बिनि हाजार लाख लाख बरक बेंगो थांका तिनि तां नखया मासापानो तांनि नखया जों बीजेपी बायत तंगन त तंगिया बा का दाकांनो कांगाबो जों विकास देबबर्मा न संगै गना नाया बो सोंटन ऊपर महल जों जा किसु जों दिल्ली बाय कक सालायो बुबागारा कक साव जों जा किसु सिद्धांत बुबागारा बाय सालायनो जों नानाय बसकां सालानो नगाना कारण 2021 बरक काउन्सिल इलेक्शन एडीसी नि इलेक्शन बर खायना नायमिया जों हाई कोर्ट खायमा खाया ताबो बर खायना नाया नाउ दंमानि बर चाइतो गुइ दंमानि सिरिं सिं बिसि इलेक्शन 10 बोसोर का खाया जों दिनै सुप्रीम कोर्ट थांगै बिसि इलेक्शन
তা কাউন্সিল ইলেকশন ni খাইনানি বাগে जों आरो केस खायै जों दिनै बार्डिक माखा राय माखा 26 तारिखआव गभर्नमेन्ट मा सानाय हलफनामारिबो तामहिनै जे जों काउन्सिल इलेक्शन जत समय न खाइनाय एवं बिसि इलेक्शन 3 मास बा 6 मासनि परे खाइनाय नै बरक कायसा आरो हलफनामा बा एफिडेविट बरक मारिनाय अबंका क्लियर को आबनि बागैनो बरक ताबो योग याफानो मुसुं याफानो उपाय गरै बरक काउन्सिल इलेक्शन मा खाइसिनाय बिसि इलेक्शन बागै मा खाइनाय गा आबनि बागैनो तिब्रा हास्तिनि जत रुकुनो साना मुसुंगो साबो एदिसि एलाकानि हामक्राय नाया साबो नाय साबो एदिसि एलाकानि इलेक्टेड मेम्बार टनेना मुसुं साबो मुसुंया आबनर काबो स्राय स्राय नंखाना जों जा किसु सिनि जेंको माने जों जबा खाइमाने लग लगे जों सुप्रिम कोर्ट थांगै गमा खाइले तो आं टंगै फाइजा 3 बोसोर 4 मास 16 दिन टंग फाइजा ताबो आनि सिरियल पाइ थांगा ताबो सिरियल बिने डीएम ऑफिस नि नेशनल हाईवे बरमुरावो मैप नाहरै जे बिल्डिंग टांखा रोड कमरिवै रांमानानि हिनै आबो किन्तु नायसमनाय र मकल नायसमै दं बगा हाइकेन नायख्लै दं साबो सिगां जेल थाना नांनो आबो बुजिनाय जरा बिनि पाइ फेरि रेखा बिनि बागै साल हाबनानै नाय दं आं आसिनो सावो जे दिल्ली रगो फ्लेट पाइखा बा विभिन्न जायगा रगो लेमुसारगो पाइखा नि मीडिया ते सिं जे नुकमानि अमो नायसमनाय रंनि मकल दंगो असबिर बुनि थाने खातिजाक दंगो जरावनो उंखौ नाय भारतवर्ष गोबां मा मन्त्रि गोबां मा एमपि गोबां मा राजनीतिक नेता जेल हाबनानै लाइबुमा दंगो विकासनि लाइबुमा दा बिसि करिखा एवं नरंनि ओ जे मीडिया तिनो दुपरक नुगाना सालसा साबो जेल थाना ना केन्द्रनि होम मिनिस्टार साका जे भारतवर्षनि जेता परिचालित जेता स्क्रिप्ट अब नाखाइसाव रोमान स्क्रिप्ट रियाखनि किन्तु बसाया मिया आं नायखाय बिनि अब लाइभ नायो के ककंखा रोमान स्क्रिप्ट अब आनि संविधाननि अधिकार आनि कगनो आंटा मैसैनाय बो अक्षर बेसिके काहाम अब किन्तु जे जे कक सानाय बरनो दिसनानाय और राजनैतिक याक थेबेंनानै कोनो जागा करे एका मन राजनैतिक इस्यू खायै तिब्रा हास्तेबो पलिटिकल इस्यू खालायै साल कलक मा अरनि बुनि दफानि बरर अबनो ताम खलायतनिखा राजनैतिक थंगै तने दिखा आंनो सानानि मुसुंगो जे चिनि तिब्रा हास्तेबो न तिनि लुसाइ रंनखाय बनि कक सिनानि बागै न रोमान स्क्रिप्ट न अनुमोदन निखा गसिना हारका तिनि कक बरक सिनानि बागै खा नों तांगै तिनि रोमान स्क्रिप्ट न कोन हाया बरक साव एक सिदुलो दानानि कक तिनि चाकमानि स्क्रिप्ट दंगो चाकमानो नों रिकगनाइज खायका ठीक আছে धन्यवाद आं चाकमा बासना त एक सिदुलो दानानि बागै न तां चाइतो गया डाइरेक्टली चाकमा बासा उन्नत उन्थनबा आं बनायो तांगै बन स्क्रिप्ट निजस्व भाषा इन्डिजिनियस स्क्रिप्ट दं बनखौ तांगै खाया आंनरनो सानानि मुसुंगो जे एक समय मिजोरमनिबो स्क्रिप्ट दं किन्तु मिजोरक आ स्क्रिप्ट न ता व्यवहार खाया तांगै हिंगाखाय बरक आ स्क्रिप्ट व्यवहार खायखाय अनेक बसर उकल बसर थानाय आ स्क्रिप्ट न व्यवहार खाय परिखाय के आबनि बागै बर रोमान लिपि माने इंराजी अल्फाबेट न बरक न हारका अनेक बरक रोमान लिपिकाबो तामो रोमान बुति तामो बर अनेक बुसाइमिया इंराजी अक्षर हिंगे बरक बुजियो माने इंग्लिश अल्फाबेट बाय का तिनी भारतवर्ष ऑफिशियल तामो चलबा इंग्राजी बने चलो इंग्राजी अल्फाबेट चलो तिनी जुदि निनी नागारक सैमानकाय मिजुरक सैमानकाय गारुरक सैमानकाय और तिप्रा बन लुसाइरंनो रितंगो हंगाय तिप्रा सारकाय तानि सैमायांना बरक एक छातुनाबा যারা তিনি সানায় তিপ্রা হাস্তেনি गोबां চিফ মিনিস্টার থেকে সুরকায় যারা সানায় বরক সাতুন যে রোমান স্ক্রিপ্ট দাবিয়াবো সংবিধান বিরোধী তাঙ্গে বরক সাইমেয়া যে রোমান স্ক্রিপ্ট যে দাবি খাইলে মানে তাবো তিপ্রা সার বন কংনো সিনাই নাই আবো সংবিধান বিরোধী হিনে বরক সাতুন এবং সংবিধান ব আর্টিকেল আবো তো সাইমে দেখে আগিন তাঙ্গে বরক সাইমেয়া তিনি রোমান স্ক্রিপ্ট নি পক্ষে বরক তাঙ্গে কক সাইমেয়া তাঙ্গে সাইমেয়া বরক क्षमता करे पोस्ट पोजिशन नि बागै
সামান্য একটা রাজনৈতিক পথ নি বাগৈ সামান্য কাইসা নিনি মিনিস্টার নি পোস্ট নি বাগৈ বরক সারে গিয়া নিজনি দফা বথার জায়গা তং রেপ দা খ্লাই জায়গায় তং না ফাল জায়গায় দে তং আবু বরং নিয়া বরং ব্যক্তিগতভাবে স্বার্থ অংখাকেন বরং অবশ্যই নাই ত্রিপুরাসানি স্বার্থ ন বরং কোনো দিনও নাইয়া বরং গণতাং মানা খাইয়া খাইতো না বা আনারও তো বংনো মানা খাইয়া দে তিনি সবচেয়ে আশ্চর্যজনক খাইতামো তিনি যে বংনি বিজেপি রেলিও আর নুখাচিনি মকলা খাইখাই বিজেপি নি মন্ডল থেকে শুরু খাই ডিস্ট্রিক্ট থেকে শুরু খাইয়ে আর কেউ ফাইনাই করে ইভেন মন্ডল প্রেসিডেন্ট আগিনি কসা মন্ডল প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু খাই বংনি যুব মোর্চানি নেতা টেতা কেউ ফাইমান নুকিয়া খরক কাম ও থেপুং পুষ্করি হাই নংলা সেগিনারি ছবি তিনি ও মন্ত্রী বিকাশ নিগানা বসা যাক আবো তিন ঠেঙ্গিয়া দ হাই ইয়াঠাই রগাও সুজা করে জানতি ইয়াকুং রগ বসা যাক রগ নরং মুখানা আবার বাই রামচন্দ্র গাটন দখল খাইনে লাসে খলাইমলা রামচন্দ্র গাটন দখল খাইনানে আসং গংলা রামচন্দ্র গাট ত্রিপুরা থানি বুধবারেও 2021 যতনি গোबां ভোট মাখা আন এবং তিনি পার্লামেন্টনি যে ইলেকশন মানে আরো বাতে 4,500 ভোট বারিখা তাবো এডিসিতে বারিব না আর নাসেন সাকা তাবো এডিসি ইলেকশন বে কেকাই ন লেখাই নাই পেদি আনি রামচন্দ্র গাট এডিসি ইলেকশনতে ভোট বারি নাই বরং না গর থাকা সিং তার ডিস্টার্ব খাইনানি কগিয়া সিং লাमा কাসুনানি কগিয়া তাবো কসাং এসপি ন সাকা বরং রেলি খাইদে এপি সবর খবর যতন থাংপাই বিখাই নাই বড় খাইয়া তো সিনে দুস গরিবলে না বন সিং তা খাইদি হিয়া বা কোনো বিজেপি নি কোনো সিং কাকা সুকা রেলি ন কাকা সুকা বড় খাইপ্রো সাতুন বড় রেলি খাইয়ে লাमा কাসুজা কাকা চিন সানানলে তাঙ্গি বড় খাইমেয়া ও বলন ওয়া থরা হাই খালাং কাসা হ্যাঁ মন্ত্রী নি সে ওয়া গাই খালাংকা ফাচ্চা গাড়ি কাওই সাতুন হ্যাঁ তাবো চংমারি 2118টা সিট মানো তাও 2026 जों 25টা সিট মানানো নং নাইতং সিনি হিসাবও जों চলিখা বরক বুট শিখাইনেন নাইয়া তাম খাইনাবা বরক সাও जों রাং রিনাই অমক রিনাই রিগনাই ও গুহাটিনি পাতলা পাই তুবি বাংলা বাই ত্রিপুরা সরন বখানো মিশুই বান্দুই মাংলা जों নুকজাগন এবং ও বাহারনাই মন্ত্রী ন ও মুসানাই মন্ত্রী ন जों নুকজানা যেখান তেন তাকে মুসামানি বিনি দিন পাই তংর কারণ সাকা থাজিঙ্গন সাল দিন বাগৈ থাঙ্গৈ তংখা সাল কসা তংখা পাইনানি জরা দিন সপাইজা পাই ফার্স্ট দিন যত লোকন সানাই নর বুবাগারা ন লগিরিদি जों बुबागारानि लगी तंगै बुबागारा जे दिग निर्देशनारि जों अबदेखानो जों कामा खायने दफानि बागै जुदि कक साइतं खाय तिरपनि लाइबुमान क्लिनादि जों ताताला साइतं एकमात्र तिनिसि पर्यन्त बुबागारान मुक्ति खिक्लायै हाई कोर्ट থেকে सुप्रीम कोर्ट बाहारै थांगै चिनि दफानि बागै कक साइतं बुबागारान चिनि दफानि मान खायन तयै तिनिसि पर्यन्त सिर खगै दं তিনি ওয়ান নর্থ ইস্ট সালামখা তেব ফান খাইনান বাগে চিন মানথানি জবানো করা খাইনি বাগে কে আবনি বাগে না তাকল বকরা বই গোबां মানরন ফেম লগানে নন্দ তাতাল কক সাবানে রাং বে রগানে আবনো খুনজু তাথানি চিনি মানথাই जों আমতি খাইন তেরে খাই जों थकक जांमानि बागैन गोबां मा राजनैतिक दल बाय ताताल কক सावै बान्दि जांमानि बागैन तिनि सिनि हाक माखा सिनि एडमिनिस्ट्रेशन पावर कमाखा जों ताबो पमना लामासि हिमै दङ अजरा बुबागारा फाइ बसा फाइका सुतरा बुबागारा दङ सिनि लगिव सिंकिरिना कक्रै बसकाङो टिटि एडिसिव नरक जत्तनो बुबागाना लगी दंदि बुबागारानो बडिदि ताइ जों बसकाङो सिनि मानथानि जबना तेबो करा खाइ हिनैनो आं जतन थाङि कमेन्ट मारिनो